ଆଜ୍ଞା ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଟିଟଲାଗଡ଼ ମାଟିର ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ କେମିତି ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଇଁ ମାନେ ମୋର ପାଖେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ନ କାହିଁ କରିକି ମୁଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ତାକେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସବା ଟିଟଲାଗଡ଼କେ ବୋଲିକି ନାଇଁ ଭାବିଥାଇ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବି ଯେନ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସେ ତାକେ ଫେସ୍ କରିଥିଲା ସେଟା मोर कंपोजिशन आ मोर तैयारी करके आम ताके गोटे जगह पठेलु समस्ते मिसिक टिटलागड़वासी आम टिटलागड़ माटीर गोटे एत बड़ कथा जे 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 मैंने जाइछन टिटलागड़ू से गोटे बहुत बड़ बड़ ना होचे से दृष्टि देखले तो ये बहुत आगे जाइए एक्चुअली मुई भावनी जे माने ओडिशा माटी रे माने इडकी फेम नेम ख्याति आउ एतकी जिनस भगवान ताके देइथिले आउ किंतु कहा करी छड़े नेले नहीं कहि पारे बट मुई भावसी जे टिके निजे ध्यान देइथिले बोधे आज आमे ताकू हमर पाखे पाइथितु छाड़ंतु आम माने मोर भंजा मोर मते पुओ गोटे हराला भले लागुଛି थैंक यू।